आज माछ बेसर शाग भजा पखाड़ भात आज हम सज पखाड़ बालू आसे बालू आज खाई जीव माछ भजा हम कहूतला बापा को पे खाली बेसर हो तम माने को पे ना पत्र बड़ा कर देबो पत्र बड़ा पुओ सोईची सकाळ कोइलानी एटा को माछ पूरा देसी माछ बा पूरा देसी माछ बिल्लो माछ एटा तो को पटो बाहरी बनी किछि हमारी में ताको पड़ चिपुन काई मन बाज नहीं बोलो चिला पाटी भीतर पूरा पानी होते मारो मारो पड़ जाओ बाछ आगो आगे बाछ मो उदले लागुची तमे तमे कि नाक पाखरे नहीं बाछ सिंदूर टिकली छाड़ी गला बोधे करिला डाक्टर हम सब तो तमर सब बळे बाछि के आनिबो आज गोटे मते काम लगे जाय गोटे साग बाछि घरे रही आज साग बाछि तो देसी खाइबा खाइबा ना सब दिन को विदेश खाए कॉलेज रे क्या होतला आज घरे अछु गो रांधिबो तमे बाड़ीबो आगे समय लगे तो लांजोड़ा कर छिंडे ने कॉपी अरे मैं आगो आपको बाहर कर सेले एटा कोन कोंदी पित्त की फुट्टा कोन कोंदी पित्त पित्तोड़ा बाहर कर सेले एका संगे छिंडे आ 10 थर पुनी आउथटा धोउथबा आउथरे काढतबा एका धोइला कर आगो गोटे काम करो मु साग तोड़ी दउची हां हां कौन पानी दियो पानी बड़ा छोटा पानी दो बंद कर ले स्टॉप कर दे स्त्री गले स्वामी आसिले ना स्त्री पारलेनी ना बालूरी आंतिलो गले देखे के आइलनी गोटे भलटे तुम तो सब बेले बाछि के आन ना माछ आज जेमती यात्रा करियो बोली मु जानथिली जना पहिला तम गोटे लुजर बोली छे आईसा हाथ बासना होजी
ବାସ୍ନା ମାନେ ଆଇସ ସ୍ମେଲ ହଉଛି। ଏଟା କଣ କଲଣି ଏମିତି ତଳେ ଓଜାଡ କି? ଏଟା ଖାଇବଟି? ହଁ ଆଗ ତାକୁ ବାଛିବ ତାପରେ ତାକୁ ବେଲାକୁ ଥୋଇବ। ତମେ ବେଲାରେ ଥୋଇକି ବାହାରେ ଥୋଇକି ତଳେ ବାଛିବ। ମୁଁ ବଡ ମାଛର ସବୁଠୁ ବଡ ମାଛ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଖାଏ। କଣ? ମତେ କିଛି ଆସିନି, ତମକୁ ସବୁ ଆସିଛି ନା? କଳିଆ କୋଉଠି ଥିଲ? ଶାଗ ବାଛିବ କହିଲ ଗଲ ସିଆଡେ ଅଧା ଶାଗ ବାଛିଛ କି ନାଇଁ ପୁଣି ଆସିଲ। ଖରାରେ ଠିଆ ହେବି? ଯାଅ। ଏ ଖରାରେ ଶାଗ ତୋଳିଲେ ଶାଗ ଝାଉଁଳି ଯିବ। ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ପାଇଁ ଏବେ ନେବା ବାଡ଼ି ପଟୁ ଆମର କଖାରୁ ପତ୍ର ନେବା। କଖାରୁ ପତ୍ରରେ ପୋଡ଼ିବା। ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇକି ମାଛ ସରିଛି। ଏବେ ମାଛ ଟିକେ ଦିଅ, ତେଲ ଟିକେ ଦିଅ। ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦିଅ। ସୋରିଷ ବଟା ପକେଇବ ତ? ପତ୍ର ବି ରେଡି। ବଟା 5 ସ୍ପୁନ୍ ଦେଖା ମାଛ ଭଜା କଲ ପରା ହେଇଯିବ। ଦେଖିଆ ସୋରିଷ ବଟା ଦିଆ ହେଇଗଲା। ତମେ ମାନେ ଭଜା ଖାଇଲେ ମତେ ଭଜାର ଦେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଦେବିନି। ଭଜା ଦେବି। ଶାଗ ଭଜା ବି ହେଇଗଲାଣି। ଚୁନା ମାଛ ଭଜା, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଦିଆ ଭଜା, ମତେ ମାଛ ଦବ, ତାପରେ ମୁଁ ପଖାଳ ପୁରା ଉଡ଼ିବ। ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ତ ନଥିଲା, ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର ନେଇ ଆସିଛି ଗଛରୁ। ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର ଦେଇଦବ। ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର ପିତା ଲାଗିବନି? ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର ବାସ୍ନା ହବ ବଢିଆ। ପତଳା କରିଦିଅ, ପତଳା କରିଦେଲେ ସିଝିବ ଭଲ। ବାଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପତ୍ର ମନେ ରଖିଥା, ଯେତେବେଳେ କହିବି ଏମିତି କରିବି। ହଁ ଦେଲ ତା ଉପରେ ପତ୍ର ଦେଇଦବ, ପୋଡ଼ିବ ନା। ପତ୍ର ପୁରା ପୋଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ହେଲେ ଖାଇନି କେବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଛି, ରିଅଲରେ ନୁହଁ। ଆମେ କରୁଛ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବା। ତମ ଘରେ ଯେତେକ ଥିବେ କଲୁରୀ ଘାଣ୍ଟ, ବାଲୁରୀ ଦେଖିଲେ କରିବି। ଏ ତମେ କଲୁରୀ ଡାକୁଛ, ସମସ୍ତେ କଲୁରୀ ଡାକିବେ, ମୋ ନାଁକୁ ଭୁଲି ଯିବେ। ଚୋପା ଗୁଡେଇ ଦେଲା ପରେ ମାଛ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରେଡି। ପତ୍ରକୁ ବେଲେ ଉଠେଇ ଦେବା। ହେଇ ଆସିଲାଣି ର ବୁଢା, ହେଇ ଆସିଲାଣି।
हे आसलाणी खाइबा 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 देखि 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 पखाल भात शाग भजा माछ भजा दहीबरा जीवा पत्रपड़ा खोलिबा माछ पत्रपड़ा खोलिबा देखिए ये चलता है 30 दिनों देखते हैं 25 दिन हो गए अभी भी है और भी चलेगी क्योंकि इसकी है नई पाउच जो 30 दिनों तक बाथरूम का लगातार खुशबू नया बोतल हेडलाइंस ये तो तब तुम के देता है ये तो के दे अनलॉक योर पोटेंशियल अभी दे माछ बढ़िया सीझी जाइए देखिए केमती लगुच बर्तमान माछ पत्रपड़ा रेडी देखिए चखा थोड़ा लंका रे एक्टिव बढ़िया लगुच खाली लेंबू चिपुड़ा होता आहरी बढ़िया लगी था तब खाइबा आप देखिपे माछ पत्रपड़ा दहीबरा माछ भजा शाग भजा पखाल भात खरा दिन को पूरा बढ़िया खांटी ओडिया खाद्य मत दबनी ए बोगु भाई एक्सीलेंट मोर सरसोटा